अयोध्या में श्री राम लला के जन्म स्थान पर निर्मित श्री राम मंदिर के तीसरे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीतारामपुर में एक भव्य धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सीतारामपुर के समाजसेवी संगठन आदिकर्ण फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित यह शोभा यात्रा सीतारामपुर से शुरू होकर स्टेशन रोड से होते हुए नियामतपुर जीटी रोड से नियामतपुर देवी मंदिर पहुंची। वहां पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने के बाद शोभा यात्रा पुनः सीतारामपुर में वापस आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण पुरुलिया जिले से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक छौ नृत्य था, जिसने दर्शकों के बीच विशेष प्रतिक्रिया पैदा की। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय युवतियों ने कलश और धार्मिक ध्वज लेकर शोभा यात्रा में भाग लिया, जिससे पूरा कार्यक्रम और भी भव्य हो गया। नमस्कार, सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि हमारे अधिकारना फाउंडेशन के चेयरमैन टिंकू वर्मा जी ने बताया, आज ही के दिन 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, स्थापना हुआ। उसी के याद में हम लोग आज स्थापना दिवस के रूप में विगत 3 वर्षों पहला साल तो स्थापना हुआ, विगत 2 वर्षों से हम लोग भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा के माध्यम से सीतारामपुर से देवी मंदिर तक आए हैं और प्रत्येक दिन कल सरस्वती माँ का पूजा भी वहां पर होगा। उसके बाद अनुकूल ठाकुर का नेताजी का जन्मदिन भी मनाएंगे और शिव चर्चा है और अखंड नाम कीर्तन भी चलेगा और प्रसाद और भंडारा का भी वहां पर भोग चलेगा। सारे नियामतपुर के वासी আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলে দিন। দেখুন, এটা 22 জানুয়ারি আজকে অযোধ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মন্দিরের। তার আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ আছে, এমনি দেখতে গেলে তৃতীয় আছে, লেকিন এটা দ্বিতীয় বর্ষ ধরে চলা হচ্ছে, প্রথমটাকে ধরে না। তো 2024, 2025, 2026 আধিকারনা ফাউন্ডেশন একটা সামাজিক সংস্থা আছে, তার আমি চেয়ারপারসন আছি। আমরা আমাদের এনজিওর মাধ্যম থেকে এটা বিগত 3 বছর দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা করছি। এটা একটা সামাজিক সংগঠন আছে, একতার প্রতীক আছেন আমাদের প্রভু রাম। রামের উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে একসাথে জুড়ে রাখতে হবে, একটা ভালো রাজ আনতে হবে, যেখানে যাকে আমরা রামরাজ বলি। সেই রামরাজে সবই সুখী সম্পন্ন থাকবে। আপনি আজ এই র্যালির মাধ্যমে দেখবেন এখানে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, এখানে আদিবাসী আছে, এখানে এসসি এসটি সব কাস্টের লোক কেন এখানে উপস্থিত আছে। এটা উদ্দেশ্য কি আমাদের প্রভু যে রাম, যিনি আমাদের ভারতবর্ষ সনাতনে যে করে গেছিলেন, সেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে। এই শোভাযাত্রাটা শ্যামা কালী মন্দির থেকে দেবী মন্দির পর্যন্ত এসছে। এবার এই দেবী মন্দির থেকে আমরা আবার শ্যামা কালী মন্দির পর্যন্ত যাব। আর এখানে এটা প্রথম আজকে কাজ, কালকে আবার আমাদের প্রোগ্রাম আছে, শিব চর্চা আছে, পরশুদিন আমাদের কি আছে রামায়ণ পাঠ আছে, অনুকূল ঠাকুরের মানে আর কার্যক্রম লেগে আছে আমাদের 3 দিবসীয় কার্যক্রম। এটা ছয় নৃত্য আমরা মানে আমার এটা ভাগ্য বলুন, আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বলতে পারি, ছট পূজার সময় এদেরকে আমরা প্রাণ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। সেই জন্য এরা আজ পুরুলিয়া থেকে এসে আমাদের এই ছয় নৃত্যটা করে গেল, যা খুবই ভালো। সেটাতে দেখা যাচ্ছে কি। आसनसोल से संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।